Ini kagak ada sosok. itu kendara ada tapi এটা নাই সেটা কেন উঠবে বর্ষা তো হচ্ছেই বা সব বিল্লু কে যা টাকাটা দেখে আগ বি ঝালে যাচ্ছে দিয়েছে কিরাম দিয়েছি আজ বাজার কেনটা বসছে ভালো মুন্ডা বাজার পহলি বার আছে বাহ কেটে কেটে করছে কিলো কা तो काले नहीं दिखे नहीं ना मुंडा देखिए ना मोना जी दुकान वाले किलो है रात वो लोग चेहरा ने बरते तीसरा मिल बाजे मुंडा तेल नहीं मिलवा पैकेट बाजे जीता बाजार बोलो जीता बाजार तो खूब रेट बुआ मंदिर रोड पासे আছে बाटे पड़ी गला गो आर घेनलू आर हसी भी ना